saka namin obserbahan ulit. So guys, update. Kaya pa ang hirap mag-start kasi yung gasolina hindi pure. Parang amoy gas yung gasolina. Yan guys. Yan guys oh. Kaya nahihirapan sunugin ng spark plug. Ayan oh, may halo. Yan guys, may halo. Tapos ang tagal oh. Guys, ang tagal matuyo. Yung gasolina yan dapat segundo tuyo na yan. Ayan oh, namamantika. Kaya pala hard starting dahil sa fuel. Hindi pure yung gasolina. Kaya hirap na hirap sunugin sa una.